dyan, dapat sa backward. Jump! 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 Then jump! There you go. Balik na lahat sa line. Pagkatapos, balik na lahat sa line. Balik muna sa line ulit. Nasaan na yung line? Okay, next level na tayo. Next level. Balik na sa line. Balik. Atras muna. Atras ulit. Atras. Para may buwelo tayo lahat. Atras ha. Kaya nyo ba? 1, 2, 3, go! Sige, picture mo yan. Go, go, go! Go! Yan, okay. Ganyan na yung level 2 natin. Yan, atras na. Atras mo na yung girls. Yan, tapos na yung boys. Dapat yung girls din, tapos na ha. Pagkatapos tumalon, babalik sa likod ha. Okay? Okay, jump na, jump. Jump. Balik tayo, balik. Jump. Yeah. Isa pa, jump. 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 Go back, go back. Saka na daw sa likod. Okay. Jump. Yun! Galing! Sino sasabi? Siya naman yung magiging taya. Okay. Very good.